हेलो किड्स, कलर्स नेम किड्स। आज हम फिर आप लोग के पास लाए हैं नए तरीके के नए शेप्स, 2D शेप्स। इसलिए बच्चों आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। सबसे पहले काउंट करते हैं हमारे ये कितने कलर हैं। ढेर सारे कलर हैं, तो इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे 11 कलर हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? सिल्वर कलर, ब्लैक कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर, पिंक कलर, पैरेट कलर, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर। चलिए किड्स, कलर्स को हम साइड में रखते हैं और हमारे जो 2D शेप बने हुए हैं, ये बना हुआ हमारा 2D शेप, इसे हम कलर भी करेंगे। सबसे पहले इस पे हम ड्रा करते हैं। चलिए किड्स, हमारा पहला क्या है? पेंटागन। पेंटागन, पेंटागन। और दूसरा 2D शेप है क्यूब। क्यूब, क्यूब। और तीसरा वाला 2D शेप है नॉट सिंबल। कौन सा शेप है किड्स? नॉट सिंबल। नॉट सिंबल। हमारा चौथा 2D शेप है स्टार्ड डाटा। स्टार्ड डाटा। स्टोर्ड डाटा। हमारा पांचवा 2D शेप है क्रॉस सिंबल। छठा वाला कौन सा है? हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सागन। चलिए किड्स, हम कलर करते हैं। सबसे पहले हम कलर करते हैं रेड कलर से पेंटागन को। रेड कलर, वाह, रेड कलर। क्यूब, येलो कलर। क्यूब, येलो कलर। येलो कलर। क्यूब, पिंक कलर, नॉट सिंबल। नॉट सिंबल। नॉट सिंबल। नॉट सिंबल।
Pink color. Store data. Orange color. Parrot color. Parrot color. Cross symbol. Parrot color. Sky blue color. कौन सा कलर है किड्स? स्काई ब्लू कलर. हेक्सागन. किड्स ये हमारा 2D शेप बन गया है और उसे कलर भी हम लोग कर दिए हैं. तो किड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.